नाजरीन, आने वाली किस्त का आगाज एक ऐसे धमाकेदार प्रोमो से होता है जिसने नाजरीन के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि सुल्ताना के घर में मरियम की मौजूदगी ने अनाया की नींदें उड़ा दी हैं। प्रोमो की पहली झलक में नाबिया को शीशे के सामने खड़े दिखाया गया है। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और वो खुद कलामी कर रही है। मरियम, तुमने समझा था कि सुल्ताना की गोद में बैठकर तुम आज बच जाओगी। इब्लीस के साए से बचना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ शकील को सख्त इज़्तिराब की हालत में अपने कमरे में टहलते दिखाया गया है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें वाजिया हैं, मगर समरीन का सर्द लहजा उसे रोक देता है। प्रोमो का इख्तिताम एक सस्पेंस भरे सीन पर होता है, जहां शाहवेज और अनाबिया किसी बंद कमरे में मरियम को मुस्तकिल तौर पर रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रहे होते हैं। पस मंज़र में चलने वाली मौसीकी और मरियम की सिसकियां ये वाज़ह कर रही होती हैं कि आने वाली किस्त जज्बाती उतार चढ़ाव का एक तूफान लेकर आने वाली है। नाजरीन, किस्त का बाकायदा आगाज सुल्ताना के घर के एक पुरसुकून मगर उदास मंजर से होता है। मरियम, जिसकी दुनिया चंद लम्हों पहले उजड़ चुकी थी, अब एक अजनबी मगर मेहरबान छत के नीचे है। सुल्ताना का किरदार इस किस्त में एक मसीहा के तौर पर उभरा है। वो मरियम को तसल्ली देती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर मरियम के हलक से लुक्मा नहीं उतर रहा होता। उसे बार बार अपनी माँ का वो आखिरी लम्हा याद आता है जब वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। मरियम का किरदार यहाँ बहुत गहरा दिखाया गया है। वो महज रो नहीं रही, बल्कि उसके अंदर एक खामोश तब्दीली आ रही है। वो सुल्ताना से कहती है, खाला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुल्ताना का जवाब इस ड्रामे की जान है। वो कहती है, बेटी, जब अल्लाह किसी को बड़े मकसद के लिए तैयार करता है तो उससे पहले आग के दरिया से गुजारता है। ये मुकालमा नाजरीन को ये इशारा देता है कि मरियम अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही, बल्कि वो हालात का मुकाबला करना सीख चुकी है। नाजरीन, अब कहानी का दूसरा रुख अनाया के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनाबिया इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि मरियम को इतनी आसानी से पनाह कैसे मिल गई। वो शाहवेज को फ़ोन करती है और उसे मरियम के खिलाफ उकसाती है। शाहवेज, जो खुद भी अपनी मुफाद परस्ती की जंग लड़ रहा है, अनाबिया को यहाँ यकीन दिलाता है कि वो सुल्ताना के ख़ानदान में ऐसी दरार डालेगा कि वो खुद मरियम को धक्का देकर निकाल देंगे। अब अनाबिया का किरदार इस किस्त में मुकम्मल तौर पर अबलीसियत की अक्कासी करता है। वो अपनी माँ को भी मरियम के खिलाफ भड़काने से बाज नहीं आती। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि मरियम का सुल्ताना के पास रहना उनके ख़ानदानी राजों के लिए ख़तरा है। यहाँ ड्रामे की डायरेक्शन बहुत कमाल की दिखाई गई है, जहाँ अनाबिया के चेहरे के तासरात और उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव इसके अंदरूनी हसरत को वाज़ह तौर पर बयान कर रहा है। नाज़रीन, अब इस किस्त का एक अहम पहलू शकील की अंदरूनी टूट फूट है। शकील, जो अब तक खामोश रहा था, अब वो खुद से सवाल कर रहा है। उसे यहाँ पर एहसास हो रहा है कि उसने मरियम के साथ जो कुछ भी किया वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं था। वो समरीन से कहता है, हमें मरियम को वापस लाना चाहिए, मगर समरीन उसे याद दिलाती है कि मरियम को निकालने का फैसला पूरे घर का था। शकील की ये बुज़दिली उसे एक कमज़ोर किरदार के तौर पर पेश करती है, मगर इसकी आंखों में मौजूद नमी ये बताती है कि इसका ज़मीर अभी मरा नहीं है। वो छुपकर सुल्ताना के घर पर पहुंच जाता है ताकि मरियम की खैरियत मालूम कर सके, मगर वहां उसे मरियम का वो रूप देखने को मिलता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। मरियम उसे देखकर ना रोती है ना शिकायत करती है, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहती है, भाई, आपने अपनी बहन का नहीं बल्कि अपनी गैरत का जनाजा निकाला है। ये जुमला शकील के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो जाता है। अब यहाँ पर नाज़रीन दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा शाहवेद अब ड्रामा की कहानी में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर देता है। वो सुल्ताना के बेटे को मरियम के बारे में गलत मालूमात फराहम करता है। उसे ये बावर करवाता है कि मरियम के पीछे कोई बड़ा स्कैंडल है और उसकी मौजूदगी उनके घर की इज्जत को खाक में मिलाकर रख देगी। यह मोड़ इस कहानी में एक नया तनाव पैदा कर देता है। नाज़रीन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सुल्ताना अपने बेटे की बातों में आकर मरियम को छोड़ देगी या मरियम की सच्चाई सब पर गालिब आ जाएगी। शावेद की मक्कारी
اور انابیہ کی نفرت کا امتزاج مریم کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ مریم کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کتنے محاذ کھل چکے ہیں۔ وہ تو بس اپنی ماں کی قبر پر جا کر رونا چاہتی ہے، مگر حالات اسے اتنی مہلت بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ اب یہاں پر ناظرین آپ کو ایک اہم پیغام دیتے جائیں جو کہ اس ڈرامے کی سٹوری میں یہاں پر جو رائٹر نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی بے حسی کی عکاسی ابلیس کی یہ قسط صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کے لیے اپنے ہی خونی رشتے دشمن بن جاتے ہیں۔ ڈرامے کا اسکرپٹ بہت طاقتور ہے۔ ڈرامہ نگار نے بہت زبردست سٹوری اس کی لکھی ہے، خاص طور پر وہ مکالمے جو مریم اور سلطانہ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ کرداروں کی کارکردگی کی بات کی جائے تو مریم کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے اپنی آنکھوں سے بے بسی کو بیان کیا ہے۔ انابیہ کے کردار میں موجود شدت پسندی نے کہانی میں وہ رنگ بھر دیا ہے جو ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھتا ہے، جو کہ ہر ڈرامہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ رائٹر نے بہت کمال کا اسے جوڑا ہے۔ ناظرین اب قسط کا اختتام ایک ایسے موڑ پر ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں شاویز سلطانہ کے گھر کے باہر کھڑا مریم کی تصویریں لے رہا ہوتا ہے تاکہ اسے بدنام کر سکے۔ وہ یہ تصاویر شکیل کو دکھانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تاکہ مریم کی واپسی کا کوئی بھی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے نہ رہ جائے۔ اب یہاں پر مریم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتی۔ اسی دوران انابیہ اپنے کمرے میں ایک ایسی وصیت یا کاغذ جلا رہی ہوتی ہے جو شاید مریم کی ماں نے مریم کے حق میں لکھی تھی، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ یہاں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب یہاں پر یہ کہاوت جو ہے، یہ محاورہ ہے جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس ڈرامہ میں یہ جو ڈائلاگ بولا گیا ہے، یہ محاورہ بولا گیا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ اب نہ بانس رہے گا نہ بانسری بچے گی، اب تو واقعی ایک فقیرنی بن کر زندگی گزارو گی، یہ یہاں پر اسے تانا دیتی ہے۔ اب یہاں پر کیا مریم لڑ پائے گی یہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ پہ۔ مجموعی طور پر یہ قسط سسپینس، جذبات اور نفرت کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہاں پر کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے برائی بظاہر جیت رہی ہے مگر مریم کی خاموشی اور سلطانہ کی دعا ایک ایسے طوفان کا پتہ دے رہے ہیں جو جلد ہی انابیہ کے محل کو گرا دے گا۔ ڈرامے کی اگلی قسط انتظار شدت سے رہے گا اگلی قسط کا، کیونکہ اب مریم کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کیا سلطانہ مریم کا ساتھ دے گی؟ کیا شکیل ضمیر اسے سچ بولنے پر مجبور کرے گا اس کا ضمیر، یا شاویز اور انابیہ کی جوڑی مریم کو مکمل طور پر تباہ کر رکھ دے گی؟ ابلیس کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شیطان صرف انسانوں کے باہر نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی ہمارے اندر کی حسد اور لالچ ہمیں ابلیس بنا دیتے ہیں۔ مریم کی یہ جدوجہد اب صرف اس کی نہیں رہی بلکہ ہر اس شخص کی کہانی بن چکی ہے جو ظلم کے خلاف تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تھی میری آج کی پریڈکشن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔